शान्तिबाजार रामठाकुर मन्दिराव संजाजाखा हायुं योगा साल सा सालनि फुं दामस्रि दैसरि थामजि जराव शान्तिबाजारनि रामठाकुर बताइनाव शान्तिबाजार बखाक्सते नायकल फांनि साक्थार मुंबाय शान्तिबाजार रामठाकुर मन्दिराव संजाजाखा हायुं योगा साल शान्तिबाजारनि जुदा जुदा क्लाब मथा ताई हापांनि जुदा जुदा डिपार्टमेन्टनि आदग्रग रतुई अ पान्डाव योगा खलायजाखा योगा साल पालायजाखा एसडीएम नि साक्थार मुंबाय लिवा जिजाक पिरिनि अ साउंबो तांगो मानजाखा शान्तिबाजार विधानसभा केन्द्रनि एमएलए प्रमोद रियांग एसडीएम मनोज कुमार साहा ताई शान्तिबाजार म्युनिसिपल काउन्सिलनि चेयरमैन स्वप्ना बैद्यरखबै वाइस चेयरमैन सत्यव्रत साहा ताई चेयरमैन पंचायत समिति चेयरमैन कृष्णा रियांग ताई जुदा जुदा आदंग्रक टूरिज्म सुशांत त्रिपुरा टूरिज्म डेवलपमेंट फोरामनि कताल हाबानक तिनि फियावहे रोजाखा दुर्गा चौमुहनि बिपनि बितानो मानजाखा हास्तेनि बेरायखिरि मंत्री सुशांत चौधरी तंखा आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन मेयर दीपक मजुमदार ताई जुदा जुदा आदंग्रक आबनि यागुलोनो आईजीएम नि हासपाताल थैरेमानि पान्डाबाहायनो संसाका त्रिपुरा टूरिज्म डेवलपमेंट फोराम शान्तिबाजार महकुमा प्रशासने एवं स्पोर्ट्स एवं इयथ डिपार्टमेंटेर उद्योगे 11तम इंटरनैशनल योगा डे आमरा पालन करेছি। এখানে আমাদের মাননীয় এমএলএ প্রমোদ রিয়াং মহোদয় রয়েছেন আমাদের পৌর পরিষদের পৌরমাতা রয়েছেন ভাইস চেয়ারপারসন পৌর পরিষদের पंचायत समितिर चेयरपार्सन एवं वाइस चेयरपार्सन बगाफा पंचायत समितिर एवं अत्र एलाकार जनसाधारण स्कूल स्टूडेंट प्रेस मीडिया सबाई एखाने उपस्थित हये सबाई अंशग्रहण करेছেন। আজকে আমাদের এই इंटरनैशनल योगा डेते আমরা আসনের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারলাম। আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে যে যোগা রয়েছে ওইটার চর্চার মাধ্যমে আমাদের সার্বিক উন্নয়ন মানসিক এবং আমাদের শারীরিক উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের সমাজ একটা ভালো একটা পরিস্থিতিতে আমরা নিয়ে যেতে চাই, সুস্থ সমাজ তৈরি করতে চাই। এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে সবাই অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের এই সামগ্রিক যে ব্যবস্থাপনা এটা নিয়ে সবাই অংশগ্রহণ করেছে, তার জন্য সবাইকে আমি महकुमा प्रशासन থেকে ধন্যবাদ জানাই।